चल आमे टिके मंदिर को जाई सेठारे प्रार्थना करिबा। हाँ हाँ चलो। सावित्री बंचिबिली सावित्री सावित्री काहे से हम बोले कथा गुडा कहू सावित्री सिद्धि काई ताकू टिके डाको पतिले औषध जानिबा मोरे गला सिद्धि ए बा सिद्धि बापा घर औषध आणे। हाँ हाँ जाऊजी जाऊजी। बापा ने औषधटा खाई दियो। सिद्धि काई आउ से औषध गुडा आणछु कहिलु। अरे मां अरे मु बतते कहितली गारो 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 सब जीवक जीवती मान को डाकी दबा पई तमनको डाकी देछि तमने आसुनी बाहर कहा पार्टी सब मुझे से माने आसी गलेनी। रामू रामू देख आमे समझ आसी गलो। मौसा तुमे माने सब आसी गलो। हाँ रामू आमे आसीचु आ गाँर युवक युवती माने भी आसीचंदी। हाँ दादा आमे माने समस्ते तुम उपदेश सुनिबाकू आसीचु। मो सह बबुलू टबुलू समस्ते से माने आसीचंदी। अरे सरोज मेडिकल बेड रे थाई तुरी कथा भाबुथिली रे तू तू जेपरी मद्यपान करिचु भविष्यत रे बहुत असुविधा रे पड़िबु रे। तोर तोर भौई माने तोते जेते बुझेले मध्य तू 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 साको सहित कॉलेज रे गंडगोल करिचु। तू तू मद्यपान छाड़ी दे रे तू भल बाटे को फेरिया। हाँ दादा मु मो भूल बुझी पारिछि मु एथर आ मद पीबी नहीं मो सांग मानु मध्य बुझाई देबी। हाँ हमें माने अब कहीं निशा सेवन करिबु नहीं बुझछो ना लिप्सा तुम्हें माने निशा आंदोलन को व्यापक करिबो। सिद्धि सावित्री तुम्हें माने ताकू सहयोग करिबो। हो रामू तू ए सब टिके धैर्य धरि रहिले होबनी। मौसा आजिर मनीष माने पैसा को सबु किछि भाबुचंती पद पदवी की सबु किछि भाबुचंती पैसा पछरे ताकर सबु समय बितेई दउचंती। शांतिर मुहूर्त रे ईश्वर को प्रार्थना करिबा कथा भूली जाउचंती। मु तुम मानकु हाथ जोड़ी अनुरोध करुची तुम्हें माने दैनंदिन जीवन रे ईश्वर को प्रार्थना करो और ईश्वर को मागो हे हे ईश्वर हमको सद्बुद्धि दियो बाबू मुझे असत कर्म करी मद्यपान करिथिली आउ जहार दुर्दशा मु आज भोगुची। हाँ दादा आमे निश्चित प्रार्थना करिबु हम साथ होइतदी बुद्धि राक्षस को हटाए पई गायत्री मंत्र होची सर्वश्रेष्ठ मंत्र। ओरे मां तू ठीक कहिचु गायत्री मंत्र जप कले बुद्धि राक्षसर निश्चित परास्त हेबो। तुम ए समय टिके धैर्य धर। भाई सावित्री मुआ बंचिबिनी कैंसर जीवाणु मो शरीर को छटपट कर चलती महामारी महामारी मो शरीर को ग्रास कर चलती भाई सावित्री मुआ बंचिबिनी।
ଛାଡ଼ିବେ भांगी जाए बासा बाई चढ़ई तुझी गाल संखा सिंदूरा तुझा कोई गाला सजुना संसारा निसारा जसाना चिरे भयंकारा ममता बंधना झेला जिनाचा ममता बंधना कला जिनाचा परिवार कला ध्वंस परिवार कला ध्वंस हे जुगार महाराजाचा हे जुगार महाराजाचा हे जुगार महाराजाचा हे जुगार महाराजाचा हे मोर समाजର ଭଉଣୀ ମାନେ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ହାତ ଯୋଡ଼ି ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ତୁମେମାନେ ତୁମ ପୁଅ ଭାଇ ଓ ସ୍ୱାମୀମାନଙ୍କୁ ଏ ନିଶାଠାରୁ ଦୂରେଇ ରଖ ନହେଲେ ସିଧି ଭଳି କେତେ ପିଲା ଏମିତି ବାପ ଛାଉଣ୍ଡ ହେଇଯିବେ ଆଉ ମୋ ଭଳି କେତେ କେତେ ସାବିତ୍ରୀଙ୍କର ହାତରୁ ଶଙ୍ଖା ଭାଙ୍ଗିଯିବ ମୁଣ୍ଡରୁ ସିନ୍ଦୁର ଲିଭିଯିବ ଆଉ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ପରିବାର ଏମିତି ଧ୍ୱଂସ ହେଇଯିବ। ସାବିତ୍ରୀ ଖୁଡି ତୁମେ ଆଉ କାନ୍ଦନି ରାମୁ ଦାଦା ଆଜି ସାଧାରଣ ମଣିଷ ଭଳି ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିନାହାନ୍ତି ସେ ତାଙ୍କ ଅନ୍ତିମ ସମୟରେ ଏ ଗାଁ ପାଇଁ ଦିବ୍ୟ ସନ୍ଦେଶ ଦେଇ ଶହୀଦ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି ହଁ ତାଙ୍କର ଏ ଅନ୍ତର୍ବେଦନା କେବେ ବି ବ୍ୟର୍ଥ ଯିବନି ତାଙ୍କର ଏ ପୀଡ଼ା କେତେ କେତେ ମଧୁଆମାନଙ୍କ ହୃଦୟକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଦେଇଛି ହଁ ତାଙ୍କର ଏ ଦିବ୍ୟ ବାଣୀରେ ଆମେ ପ୍ରେରିତ ହୋଇ ନିଜେ ନିଶା ଠାରୁ ଦୂରେଇ ରହିବୁ ଆଉ ଏ ସମାଜକୁ ନିଶା ଠାରୁ ଦୂରେଇ ରଖିବୁ ଚାଲ ତାଙ୍କର ପବିତ୍ର ମରଶରୀର ପାଖରେ ଗାଁକୁ ନିଶାମୁକ୍ତ କରିବାକୁ ଶପଥ ନେବା ହେ ମୋର ସମାଜର ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀ ମାନେ ଆମେ ମାନେ ସଚେତନ ହେଲେ ନିଶ୍ଚୟ ହେବ ବିନାଶ ଏ ଯୁଗର ମହାରାକ୍ଷସ ଦେଖୁଛ ଦେଖୁଛ ତୁମେ ତୁମ ଆତ୍ମା ସିନା ଏଇ ମୋର ଶରୀର ତ୍ୟାଗ କରିଛି ଉପରେ ରହି ତୁମ ପୁଅ ଝିଅ ମାନଙ୍କର ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ଦେଖି ତୁମେ ନିଶ୍ଚୟ ଖୁସି ହେଉଥିବ ତୁମ ଅନ୍ତର ବେଦନା ଆଜି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଛୁଇଁଛି ଗୋଟେ ନିଶାମୁକ୍ତ ସମାଜ ଗଠନ ପାଇଁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଶପଥ ନେଉଛୁ ଆଉ ଶେଷରେ ତୁମ ଆତ୍ମାର ସଦ୍ଗତି ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ अंतर वेदाना व्यर्थ हुए गाता छुए रामुर भवाना जुगत जुगाती नेले सपना काजु करीबे निसर्मुक्ता राम त्यागतला सासे सन्निश्वास राम त्यागतला सासे सन्निश्वास लोकांकु देला विश्वास लोकांकु देला विश्वास निश्चय हे विनाश हे जुगर महाराक्षस निश्चय हे विनाश हे जुगर महाराक्षस निश्चय हे विनाश हे जुगर महाराक्षस निश्चय हे विनाश हे जुगर महाराक्षस
है, राम नाम सत्य है, हरि नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, हरि नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, हरि नाम सत्य है। କିନ୍ତୁ ଏ ନାଟକୁ ଲେଖିଲା ବେଳେ ଆଉ ମଞ୍ଚସ୍ଥ କଲା ବେଳେ ମୁଁ ଭାବେ ପାଗଳଟା କାହିଁ ମୁଁ ୟାକୁ କରୁଛି, କେତେ ଜଣଙ୍କୁ ଏ କଥା ଛୁଉଁଛି। ପ୍ରକୃତରେ ହୃଦୟର କୋହ ଅନ୍ତରର ପୀଡ଼ାକୁ ନେଇକି ନାଟକ ମୁଁ ଲେଖେ। କାହିଁକି କଳା ହେଉଛି କେବଳ ମନୋରଞ୍ଜନ ନୁହେଁ, କଳା ହେଉଛି ମନୋରଞ୍ଜନ ମାଧ୍ୟମରେ ଲୋକ ଶିକ୍ଷଣ। ଆଜି କଳା ସବୁ ପେଶାବୃତ୍ତିକି ଆଗରେ ନେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ନିଜ ପେଟ ପାଟଣା ପାଇଁ ଯାହା ପାଇଁ ତାହା କରୁଛନ୍ତି। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନାଟକଟି ନିଶ୍ଚୟ ହୃଦୟକୁ ଛୁଇଁଥିବ। ଖାଲି ହୃଦୟକୁ ଛୁଇଁଲେ ଅମକ ପୁଅଟା ବଢ଼ିଆ କଲା, ଧମକ ପୁଅଟା ବଢ଼ିଆ କଲା, ଅମକ ଝିଅଟା ବଢ଼ିଆ କଲା, ଏ କଥାକୁ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ ଭାଇ। ନିଜେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ଯାହା ନିଛକ ସତ୍ୟ ତାହା ହିଁ ରଚନା କରାଯାଇଥିଲା। ପ୍ରକୃତରେ ହେଉଛନ୍ତି ଏମାନେ ରାକ୍ଷସ, ଆମକୁ କେମିତି ଖାଇଯାଉଛନ୍ତି। ଆମେମାନେ ଯଦି ସଚେତନ ହେବା, ଆଜି ଏ ମାଟି ଛୁଇଁ ଶପଥ ନେବା ନା ପ୍ରକୃତରେ ପିଲାମାନଙ୍କର ଆହ୍ୱାନ, ପିଲାମାନଙ୍କର ମେସେଜ ଆମକୁ ସବୁ ଛୁଇଁବ। ଆଉ ବେଶୀ କିଛି କହୁନି, ରାତ୍ର ବିଳମ୍ବିତ ହେଲାଣି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ, ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ। वाद्ययंत्र सहयोग बाद ना घंटी बजा देना ताकि मैं जब भी कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो तुम्हारी फोन की भी घंटी बजे। दोस्तों